नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. फाटल्या 11 वर्सां सावन आपले सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकाच्या बऱ्या खातीर कश्ट घेता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन फाल्यां पोरवरी हांगच्या उच्च न्यायालय इमारतीन घुवळी वखदां आड जागृताय मोहिमेचो शुभारंभ जातलो. पुराय गोंयान आयज नातलाची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. आनी गोंयांतल्या नामनेच्या जात्रे मदली एक आशिल्ल्या फातर्फे हांगच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीचे जात्रेक आयज सावन सुरवात जाली. पुराय खबरो. फाटल्या 11 वर्सां सावन आपले सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकाक खऱ्या बऱ्या खातीर कश्ट घेता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. तांणी फुडें सांगलें की आपले सरकार तांकां कसलोच भेदभाव करिनासतना येवजणांचे सगळे तरेचे फायदे दिता, जे खरें प्रशासन आनी खरी धर्मनिरपेक्षता आसा. आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान लखनौ हांगा आयोजीत भौशीक रॅलीक ते संबोधीत करताले. स्वतंत्र भारताच्या दिग्गजांच्या दायजाचो भोवमान करपा खातीर बांदिल्ल्या लखनौ हांगा राष्ट्रप्रेरणा स्थानाचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांनी केलें. सरकारी येवजणांची समृद्धी हें आपल्या सरकारचें बोधवाक्य आसा आनी आतां कोट्यांनी गरीब नागरिकांक ताचो लाव मेळटा अशें आपल्या भौशीक संबोधनांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींचो उगडास करून प्रधानमंत्री हांणी आपले सांगलें की तांणी जायते उपक्रम केले जाका लागून देशाची उदरगत जाली. तांणी खास करून प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणेच्या उपक्रमाचो उल्लेख केलो. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन फाल्यां 24 डिसेंबराक सांजे 5 वरांचेर पोरवरी हांगच्या उच्च न्यायालय इमारतीन घुवळी वखदां आड जागृताय मोहिमेचो शुभारंभ जातलो. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ही जागृताय मोहीम 1 म्हयनो म्हणजे 30 दीस चलतली. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश चंद्रशेखर, प्रशासकीय न्यायाधीश महेश सोनक तशेंच हेर न्यायाधीश आनी आदवोगाद कार्यावळीक हाजीर आसतले. राज्यांत तशेंच हेर कडेन घुवळी वखदांचो वापर वाडत आसा. घुवळी वखदां घातक आशिल्ल्यान ताचें सेवन बंद जावचें हे खातीर कायदो सेवा प्राधिकरणा वरवीं ही जागृताय मोहीम सुरू जातली. खासा करून तरणाट्यां मदीं घुवळी वखदांचें सेवन करपाचें प्रमाण चड आसा. पुराय गोंयांत आयज नातलाची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. मडगांवां तशेंच हेर कडेन ह्या निमतान वेगवेगळ्या गांवांतल्या इगर्जांनी रातच्या 12 वरांचेर मीस जावन येसू ख्रिस्त जल्माची घोशणा पाद्रींनी केली. उपरांत भाविकांनी एकमेकांक नातलाच्यो परबी भेटयल्यो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या निमतान वेगवेगळ्या सुवातांनी येसू ख्रिस्त जल्माचे देखावे केल्ले आसून लोक ते पळोवपाक गर्दी करतात. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक नातलांची परबी भेटयल्या. सोशल मिडिया संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी ही परब सगळ्यांक शांतिकाय, करुणा आनी खोशयेची जावची अशें म्हटलां. येसू ख्रिस्ताची शिकवण समाजांत सुसंवाद घटमूट करतली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. संसद खेळ महोत्सवांतल्यान देशाक हजारांनी प्रतिभावंत खेळगडे मेळटात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं संसद खेळा महोत्सवाक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. संसद खेळ महोत्सवाचें प्रमाण खूब वाडलां तशेंच ताचो परिणामूय वाडला. तरणाट्यांच्या उदरगतींतल्यान राष्ट्र उभारणेच्या मंत्रान हो खेळा उत्सव उदरगतीचो एक खांबो जाला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार म्हटलां. जिखप आनी हारप ह्या दोन गजालीं परस ह्या खेळा वरवीं तरणाटे जी खेळाडू वृत्ती आनी नितळ खेळाची भावना शिकतात ती सक्षम आनी शिस्तबद्ध तरणाट्यांची उदरगत करपाक योगदान दिता. हेच सक्षम आनी शिस्तबद्ध तरणाटे राष्ट्राचो फुडार घडयतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है. देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है. और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. गोंयांतल्या नामनेच्या जात्रेमदली एक आशिल्ल्या फातर्फे हांगच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीची जात्रेक आयज सावन सुरवात जाली. 30 डिसेंबर मेरेन ही जात्रा चालू आसतली. आयज सकाळी देवीच्यो विधी करून ही जात्रा सुरू जाली. जात्रेच्या 5 रातींनी देवीची वेगवेगळ्या तरेच्या रथांतल्यान मिरवणूक जातली. हे जात्रे निमतान लाखांनी भावीक फातर्पा हांगा येवन देवीचें दर्शन घेतले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान भुरग्यांक ओंपिल्लो राष्ट्रव्यापी उत्सव म्हणून फाल्यां 26 डिसेंबराक वीर बाल दीस आयोजीत केला. ह्या उत्सवान देशभरात सप्तकभर कार्यावळी जातल्यो. 26 डिसेंबराक दिसा मुखेल कार्यावळ जातली, ताका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले. दरेक शाळेन ह्या सप्तकभरात वीर बाल दीस उत्सवा निमतान चित्रकला, सृजनशील लेखन, गिन्यानाचेर आदारिल्ले खेळ, कथा सांगप आनी पुस्तक वाचपाचे सर्त, वादविवाद, स्कीट, भुमिका नाट्य, घोषणा लेखन सर्ती, रॅली, गटचर्चा, जागृताय संदेश प्रसार करपी खेळ आनी फिटनेस कार्यावळी आदी कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान शाळांकडे मागला. कलासागर सांस्कृतीक केंद्र आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयान 26 वर्सां चलत आयिल्ली 27वी बाल संगीत परिशद 1 जानेवारी दिसा शिरोडा बाजारांत जातली. मुखेल सोयरे म्हूण उदका संसाधन आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर माचेर हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीक खाशेले सोयरे म्हूण नवीन वेंचून आयिल्ली जिल्हा पंचायत वांगडी डॉ. गौरी शिरोडकर, सरपंच पल्लवी शिरोडकर आनी आदले जिल्हा पंचायत वांगडी नारायण कामत हाजीर आसतले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले बाल कलाकार हे कार्यावळींत आपली कला सादर करतले. संस्थेचे अध्यक्ष नितीन जांबावलीकर हांणी सगळ्या विद्यार्थ्यांक, पालकांक आनी इच्छूक प्रेक्षकांक ह्या मेळाव्याक व्हडा प्रमाणात हाजीर रावपाचें आवाहन केलां. राज्य कुशळटाय संचालनालयान पणजेन 30 डिसेंबराक प्रधानमंत्री एप्रेंटिसशीप मेळाव्याचें आयोजन केलां. हो मेळो आल्तिनो हांगा 30 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातलो. ITI उत्तीर्ण तशेंच हेर तरणाट्यांनी सकाळी 9 वरांचेर हाजेरी लावन नांव नोंदणी करची. राज्यासयत राज्य भायल्यो कंपन्यो प्रशिक्षणार्थीची निवड करपा खातीर मेळाव्याक हाजेरी लायतल्यो. गोंय शालांत मंडळान मार्च 2026 धावेच्या परीक्षेचे अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलें. अंदूची धावेची परीक्षा 13 मार्च 2026 सावन सुरू जातली. पयली ही परीक्षा 2 मार्च सावन सुरू जावपाची आसली. मुख्याध्यापक संघटनेच्या मागणेक लागून शालांत मंडळान ही परीक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला. 13 मार्चाक इंग्लीश पेपर जातलो. 4 एप्रिलाक निमाणो ज्योग्राफी आनी इकॉनॉमिक्स विशयाचो पेपर जातलो. हाचे उपरांत कांय तंत्रीक विशयाचेर पेपर जातले. सकाळी 9:30 वरांचेर पेपराक सुरवात जातली. विद्यार्थ्यांनी सकाळी 9 मेरेन परीक्षा केंद्राचेर पावप गरजेचें आसा. वेळापत्रक सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर धाडलां. मजगतीं शालांत मंडळान णवेच्या परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. णवेची परीक्षा 4 मार्च ते 12 मार्च 2026 मेरेन जातली. खेळ. गोंयचो बुद्धीबळ खेळगडो इथन वाझ हांणी 54व्या राष्ट्रीय ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तीचें विजेतेपद जोडलां. सर्तीचें आयोजन झारखंड बुद्धीबळ संघटनेच्या सेरोकेला खारसावन जिल्लो बुद्धीबळ संघटनेन केल्लें. ह्या सर्तींत इथन वाझ हांकां टॉप सिडींग मेळिल्लें. ताणें 9व्या फेरयेंत दुसरें मानांकन लाभिल्ल्या आंध्र प्रदेशाच्या मोहम्मद इब्राहिना जाल्यार 7व्या फेरयेंत फिडे मास्टर गुजराताच्या विवान विशाल शाहाचो आनी 10व्या फेरयेंत महाराष्ट्राच्या फिडे मास्टर जयवीर महेंद्रूचो पराभव केलो. हवामान. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18.4 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18.2 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. फाटल्या 11 वर्सां सावन आपले सरकार समाजातल्या दरेका नागरिकाच्या बऱ्या खातीर कश्ट घेता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन फाल्यां पर्वरी हांगच्या उच्च न्यायालय इमारतीन घुवळी वखदां आड जागृताय मोहिमेचो शुभारंभ जातलो. पुराय गोंयान आयज नातलाची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. आनी गोंयांतल्या नामनेच्या जात्रेमदली एक आशिल्ल्या फातर्फे हांगच्या श्री
शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीची जात्रेक आयज सावन सुरवात जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.